ପରଦିନ ମୋର ବାହାଘର ହବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି। ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛୁ ତୁ। କିଏ କହିଲା? ତାକୁ ବତେଇ ଶିଖେଇ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ତଳି ତ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲି। ମାରିଦେବି ତୋତେ। ଶାନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାରାମି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାରିବି ଏଇଠି ପଡ଼ିବୁ ସେଇଠି। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚଢ଼ି ଗଞ୍ଜି ଖୋଲୁଛୁ। ପିଲା ଛୋର ଶୋଇଛି ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖଉଛୁ। ତତେ କୋଉଠିକି ମାରିବି ଖାଲି ଭାବୁଛି। ଶଳା ଗୁଳି ତୋ ଦେହରେ ଭେଦ। ଆକୁ କାହିଁ ଖୋଲୁଛୁ? ଆକୁ ତତେ ହବ ନାଇଁ। ଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଉପର ଖୋଲିଲୁ ତଳ ଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଲୁଣି। ନା ଏଇଟାକୁ ସେ ଜମା ରଖେଇଦେବନି। ସାଣ୍ଡେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବ। ସେ ପିନ୍ଧି ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଯିବ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ରେ ବାପା ଜାମିଳ। ଆଜି ମୋର ଚଉଠି ମୋ ମନ କୋଉଠି। ମହାରାଜ ମତେ କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ି ଦେ। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୋର କାହିଁ ବିନ୍ଧୁଛି? ମରିଗଲି। ये सोला बुद्धि पड़ी मु सबू कुकर्म कर आउ जमा करबी नहीं रे बापा। कान धरुची नाक बध करो जमिल। ए कुकुरटा को बध करो। अजमिल मुत्ती दली रे। धन्य तुही अजमिल। धन्य तोर शक्ति। धन्य तोर साहस। अरे मु तते से दिन ठीक चिन्ही थिली। ठीक जानी थिली तोरी भितरे अछि मनीष पुणिया। तू हौचु जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण। ठीक दस्यु रत्नाकर परी हेबु तू मुकती। नहीं चले अजमिल। नहीं चले मते तोर पत्र कुड़िया को देखी बनर सबरी सारिया आ खोजी मो रानी कुमुदा को। नहीं चले रे अजमिल। नहीं चले मते तो पत्र। अजमिल अरे कौन है? मते कहीं लगुची अवसर सर्वंग मो लगुची अवसर। धन्य धन्य तुही अजमिल। एमिति कहानी लिखिदेलु इतिहास पृष्ठ रे। केही केबे लिखि नथिबे केही केबे सुनी नथिबे। नहीं चले रे अजमिल। नहीं चले मते तो पत्र
କୁଡ଼ିଆକୁ। ବେଳୁ ବେଳ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଘୁରି ଯାଉଛି। ମା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଏ ଫେରିନି। ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ହୋଇ ମୋତେ ନିଷ୍ଠୁରେ କରିଲେ ପ୍ରହାର। ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଭିକ୍ଷା ଧନ। ରଖିଲେ ନାହିଁ ଟିକେ ମୋ ପ୍ରତି ମମତା। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ, कहीं प्रभु कहीं मो जीवन रे लिखिदेल एपरी एक नुआ कहानी। कहीं प्रभु कहीं मु ठीक जानी रे नारायण। अरे मु सब शुणी मामू से पापी अजमिलटा पड़ी जाइछि आज सबरुणी प्रेम निष्ठुर तते करिछि प्रहार। मामू नारायण पितांकर किछि नाही दोष, सब आमर भाग्य मामू, आम कर्मर फल। नाई नारायण शास्त्र कहिछि मद्यप न जाने लज्जा अपमान, थर न थाए आहार भल मंद ज्ञान, निष्ठुर चंडाल मनीषर न थाए दया माया ममता। अरे से पापीटा को भग्नि विमला को देई आज मु जो भूल करिछि तार प्रायश्चित से निश्चय भोग करिबो। हाँ हाँ निश्चय भोग करिबो। ए जीवी आज तार पासे पचारि विशेष किम भाई पतक पंके बसिला नृशंस। इनर हत्या अत्याचार लंठन धर्षण सार ए पशिछि पातक पंके कलंक संसार। नहेले बथिबि ताकू वंशर से कलंक को। पाखकु न जीव सटार ते निष्ठुर। नारायण तुमे जाओ ना पितांग निकटे, तुमे मध्य आम भली पड़िब विपदे मामू, निश्चय पड़िब विपदे। तू कांदे ना 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 से पापीटा कथा मु निश्चय बुझिबी। हाँ हाँ मु निश्चय बुझिबी। विमला ए विमला, अरे तो मथारे सिंदूर नाही, हाथरे शंखा नाही, आज एते व्याकुले काहीकि कांदुछु? अरे कह विमला, अरे मते कह। विमला मोर जी सब किछि सरी जाइछि। अरे कौन होइछि विमला? मो जीवन रो सुख शांति ए विमला जोटी को बोली मो पाखरे मो सारा जीवन पय साइति रखिथिली। विमला आज से सब सुख शांति मो पाखरो चली जाइछि भाई। ए विमला मो पाखरो चली जाइछि। विमला जानि छ ना भाई, ए विमला जानि छ तबे जे मते कनक भितरे मथारे चित्र हातर दीपट संखा देइथिले। ए विमला मो ताको समुद्र पे फेरे दी आसी भाई। विमला सी आसी बंची थाउ थाउ मो सबुदिन पई विधवा हे। ए विमला विधवा हे सारी जीव। अरे आजी परा सावित्री व्रत, अरे नाली साड़ी शंखा सिंदूर सब मु कहा पाई आनी थिली रे विमला। अरे सब मु कहा पाई आनी थिली ए भाई विमला। तुम आज मो पे नाली साड़ी नहीं आसो ना भाई। ले भाई मो आज ठारू नाली साड़ी पिंदे नी मो पे देबे भाई।
ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ। ବିମଳା ବିଧବାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି। ତମେ ମତେ କଥା ଦିଅ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିବ ନା? କଥା ଦଉଛି ଭାଇ, ଟିକେ ହେଲେ ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିବ ନା ଭାଇ? ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେ ନା ରେ ବିମଳା, আরে তু ଆଉ কান্দে না। নাই নাই নাই, অপেক্ষা কর রে নিষ্ঠুর চণ্ডাଳ পাপী অচম্বিଳ। ଠାରୁ ନେବି ଭଣଜା ଭଗ୍ନୀର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଆଉ କାନ୍ଦନି ମା, କାନ୍ଦନି ତୁ। ମୋ ମନ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପିତା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ପିତା ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ନାଇରେ ତ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଆଉ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ତୁ ମନ ପକାଉଛୁ? ତୋ ପିତା ଆମ ପାଖକୁ କେବେ ହେଲେ ଫେରିବେନି। ମା ସେ ଆମର କେହି ନୁହନ୍ତି ରେ ଧନ। ସେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ସେ ସବୁରେ ସାରିଆର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଆମ କଥା ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ମନ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମା କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଦେଖିବ ମା, ଆମ ସୁଖର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ ପିତା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ। ନାଇରେ ଧନ, ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ମା ତୋ ପିତା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ମନରୁ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ବି ଭାବି ପାରୁନି। ମା କେବେ ବି ଭାବି ପାରୁନି ମୁଁ, କେବେ ଭାବି ପାରୁନି। ଦେଖିବୁ ମା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ପିତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। କିଏ ଜାଣିଛି ରେ ଧନ, ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସମର ଚକ୍ରଟା କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ଗଡ଼ି? ମା ସବୁବେଳେ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ପୁରା କେତେ କେତେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ତାରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ତାରି ନେବେ ରେ ଧନ। ସୁରତ୍ନାକର ପରି ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପିତାକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମା, ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ। ଠିକ କହିଛୁ ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି ମା। ଦେଖିବୁ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଆମା ଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ଆମରି ପାଖକୁ। ଆମା ଆ